سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اللہ کے رسول کی خشیت اور خوف خدا کی کیا کیفیت تھی، اس کا کچھ مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ام المومنین اما عائشہ پاک ارشاد فرماتی ہے، سنیے کون مجرم، گنہگار، سیاہکار، بدکار تو کہے لگائیں، اور جو سید المعصومین ہو اس کی خشیت ربانی اور خوف الہی کا عالم کیا ہے۔ فرماتی ہے جب کبھی آسمان پر گڑگڑاہٹ سنتے، آسمان پر جب کبھی گڑگڑاہٹ سنتے یعنی بادلوں کے گرجنے کی آواز سنتے تو اللہ کے رسول اللہ کے خوف کی وجہ سے اتنے بے چین ہو جاتے کہ کمرے میں چلنے لگتے، کبھی باہر جاتے کبھی اندر آتے، کبھی باہر جاتے کبھی اندر آتے۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا بادل کے گرجنے کی آواز سے۔ آقا نے فرمایا حضرت ہود کی قوم پر جو عذاب آیا میں ڈر گیا کہ کہیں اللہ میری امت پر وہ عذاب نازل نہ فرما۔ صحابہ کرام ارشاد فرماتے ایک مرتبہ سورج گہن کی نماز کے وقت اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے ہیں، اور نماز پڑھاتے پڑھاتے اللہ کے رسول پر اتنی رقت طاری ہوئی کہ روتے روتے ہچکیاں بن گئی، روتے روتے ہچکیاں بن گئی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ سے عرض کرتے مولا کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ جب تک تم ان کے درمیان میں ہو میں ان پر عذاب نازل نہیں کروں گا۔ ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر اور ان جیسے نوجوان کچھ اصحاب حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں امی جان اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں کوئی عجیب سی بات بتائیں، کوئی عجیب سی بات اللہ کے رسول کے بارے میں بتائیں۔ ام المومنین فرماتی ہے ان کی ہر بات ہی نرالی تھی، تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ فرمایا ان کی ہر بات نرالی تھی، کہ ان میں سے کوئی نرالی بات بتائیں۔ اما جان سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرے میں تشریف لائے، میری باری کا دن تھا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے لحاف کو شرف بخشا۔ میں بطور مفہوم بہت محتاج جملے میں اما عائشہ صدیقہ کے الفاظ کی ترجمانی پیش کر رہا ہوں، انہوں نے جو الفاظ کہے میں وہ الفاظ نہیں کہتا، میں صرف اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں تاکہ ہماری سماعتیں باطہارت رہیں، ہماری سماعتیں تقدس سے ادھر ادھر نہ ہٹیں۔ ام المومنین اما عائشہ پاک ارشاد فرماتی ہیں حجرے میں تشریف لائے، لحاف کو شرف بخشا۔ ایسے میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پھر مجھ سے فرمایا اس سے پہلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لحاف کے بعد اما عائشہ صدیقہ پاک کو شرف عطا کریں، آقا نے اس سے پہلے ارشاد فرمایا عائشہ کیا تم مجھے اس کی اجازت دیتی ہو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جب وہ کھڑا ہو جاؤں خدا، کیونکہ باری آپ کی تھی۔ بہت خاص نقطے کی بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ام المومنین کی باری کی شب میں جان عبادت کرنا چاہتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ کیا تم مجھے اس کی اجازت دیتی ہو، اذن تم دیتی ہو کہ میں خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤں۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ بیوی کا حق کتنا اہم جانا جا رہا ہے کہ نفل عبادت سے پہلے اس بات پر بیوی کو راضی کیا جا رہا ہے کہ اب ہم خدا کی عبادت کے لیے کھڑے ہونا چاہتے ہیں۔ کہاں ہے وہ مرد جو اپنی بیوی کو بستر پر سسکتا چھوڑ کر پوری رات انٹرنیٹ پر گزار دیتے؟ بیوی موجود ہے، اس سے بات کرنے کی بجائے فون لے کر بیٹھ جاتے۔ موبائل سے لوگوں کو محبت کتنی ہے، بیوی کی موجودگی ہے پھر بھی ہاتھ میں فون ہے، ماں باپ کی موجودگی ہے پھر بھی ہاتھ میں فون ہے، بیانات چل رہے ہیں پھر بھی ہاتھ میں فون ہے، مسجد کے اندر ہے پھر بھی ہاتھ میں فون ہے۔ انسان کی طبیعت کس قدر ڈوب چکی ہے مادیت کے اندر۔ اللہ کے
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तार कुल है, मुख्तार कायनात है। अल्लाह ने पूरी कायनात को उनके इख्तियार में दे दिया है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम तालीम उम्मत के लिए, बीवी का हक बताने के लिए उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मैं अपनी ख्वाहिश पर आपकी ख्वाहिश को तरजीह देती हूँ। उम्मुल मोमिनीन का जुमला भी सुनिए, हुजूर की तरबियत का नतीजा था। जुमले का तकद्दुस अंदाजा करें, जुमले की नुदरत पे कुर्बान जाएं। ऐसा लगता है जैसे उर्दू अदब या अरबी अदब की करोड़ों रानाइयाँ उम्मुल मोमिनीन के इस एक जुमले पे कुर्बान होती नजर आ रही हैं। फरमाती हैं, अर्ज करती हैं, मैं अपनी ख्वाहिश पर हुजूर आपकी ख्वाहिश को तरजीह देती हूँ। उसके बाद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के बारे में उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, हुजूर अल्लाह की इबादत के लिए खड़े हुए और जब तिलावत कुरान शुरू की, वुजू किया, वुजू करने के बाद जब इबादत के लिए खड़े हुए और तिलावत शुरू किया, अल्लाह की खशियत की वजह से हुजूर की आंखों से ऐसे आंसू बरसते थे, अल्लाह अकबर। इंसान यूं महसूस करे जैसे सावन भादों में बारिश का नुज़ूल हो रहा है, दाढ़ियों से कतरे निछावर होते हुए जमीन पर आते हैं और जमीन भीग जाती है हुजूर के आंसुओं की वजह से। कभी तवज्जो तो करें, कभी गौर तो करें, कौन रो रहा है खुदा की खशियत की वजह से, कौन रो रहा है अल्लाह के खौफ की वजह से, कौन रो रहा है उम्मत के गुनाहों को याद करके, कौन रो रहा है उम्मत की इस शियारी को याद करके, जिसको सिर्फ मासूम नहीं बल्कि सैयदुल मासूमीन बनाया, जिसको जाने इस्मत बनाया, जिसको शान इस्मत बनाया। खुदा की इज्जत की कसम, जो उनकी नजर जिस तरफ उठ जाए तो गुमराहों को अल्लाह अकबर वो हिफाजत का मियार और मकाम नसीब हो जाए कि जो न थे खुद राह पर औरों के हाथी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, उसके खशियत के रोने का आलम उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा यूं बयान फरमाती हैं, ऐसे रोते थे कि दाढ़ी से आंसू निछावर होकर जमीन पर पड़ते थे और जमीन भीग भीग जाती थी। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, सुबह के वक्त तक यही मंजर रहा, यही हाल रहा। हजरत सैयदना बिलाल सुबह के करीब आए और अल्लाह के रसूल को रोता देख करके अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, हुजूर आप इतना रो रहे हैं, अल्लाह ने आपके सबब से आपकी अगली और पिछलों की बख्शिश फरमा दी, आप इतना रो रहे हैं। तब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, बिलाल मैं क्यों न रोऊं, इसलिए कि आज अल्लाह ने मुझ पर एक आयत नाजिल फरमाई है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्ना फी खल्किस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैली वन नहार लाआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफक्करून फी खल्किस समावाति वल अर्द रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़ीना अज़ाबन नार। अल्लाहु अकबर। आका इरशाद फरमाते हैं, ये आये करीमा अल्लाह ने मुझ पे नाजिल फरमाई, बेशक जो लोग जमीन और आसमान की पैदाइश में रात और दिन के आने जाने में गौर और फिक्र करते हैं, और वो लोग हैं खड़े होते हैं तो खुदा का जिक्र करते हैं, बैठते तो खुदा का जिक्र करते हैं, करवटों पे लेटते तो खुदा का जिक्र करते हैं, और फिर उनका हाल ये है वो जमीन और आसमानों में गौर करते हैं, अल्लाह अकबर पैदाइश में गौर करते हैं, और फिर वो ये कहते हैं, ऐ हमारे रब तूने जो है वो इन चीजों को यूं ही पैदा नहीं फरमाया, बेकार पैदा नहीं फरमाया, और तू हमें अपने अजाब से बचा ले, तू हमें जहन्नम के अजाब से बचा ले। और फिर फरमाया, बिलाल क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? और फिर इरशाद फरमाया कि जहन्नम की आग को आंसुओं ही से बुझाया जा सकता है, जहन्नम की आग को आंसुओं से ही बुझाया जा सकता है। अल्लाह अकबर। मुझे बताओ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खौफ और खशियत का ये आलम और हमारी कैफियत क्या है। आइए अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए अब एक तरफ चलते हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला जब अल्लाह के रसूल को देखा कि चंद बाल सफेद हो गए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद बाल
रिवायतों में आता है बाज़ बुजुर्गों ने लिखा अभी 12 के करीब कुछ बाल हुजूर की दाढ़ी शरीफ के सफ़ेद हुए थे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने आका से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आपके कुछ बाल सफ़ेद हो गए, इस पर ज़रा तवज्जो कर लें, गौर कर लें। आका फरमाते हैं, आका से अर्ज़ करते हैं सिद्दीक़ अकबर, हुजूर आपके कुछ बाल सफ़ेद हो गए। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अबू बकर सूरह हूद, सूरह वाक़िया, सूरह मुरसलात, सूरह नबा और इस जैसी सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया। इन सूरतों में क्या है? अल्लाह के अजाब का जिक्र। इन सूरतों में क्या है? क़यामत की हौलनाकियों का जिक्र। इन सूरतों में क्या है? मैदान महशर का जिक्र। अंदाजा फरमाएं। अब यहां पर एक बात बहुत खास, वो ताकतवर हस्ती, थोड़ी इस पर आप तवज्जो करें। मैं अपनी गुफ्तगू को समेट कर एंड की तरफ ले जा रहा हूं। अगर आप इस पर गौर करें तो जरा आपको अंदाजा होगा। पूरा महशर जिसकी शान के इजहार के लिए बपा होना है, इसलिए कि कोई कहता है इसलिए, कोई कहता है इसलिए, कोई कहता है इसलिए, उस शान की तबीयत ये कहती है कि फकत इतना सबब है इन एकादे बज़्मे महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा, गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, किया बगैर किया, बेकिया किया होगा। और मैं उनके दर का भिखारी हूं, फजले मौला से हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा। महशर उनकी शान के इजहार के लिए मुनक्किद हो रहा है। और वो फरमा रहे हैं कि जिन सूरतों में क़यामत का, हश्र का, अल्लाह के अजाब का जिक्र है, उन्होंने मुझे बूढ़ा कर दिया। एक हदीस पाक और है, हुजूर पर जब कमजोरी के आसार जाहिर होने लगे ज़ाहिरी तौर पर, तो सहाबा ने पूछा, हुजूर हम आप पर बज़ाहिर कुछ कमजोरी के आसार देखते हैं। फरमाया सूरह हूद और उन जैसी सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दी। सैयदुल मासूमीन पर आखिर इन सूरतों का इतना असर पड़ा कि हुजूर अपने लिए फरमा रहे, अगर ये अल्फाज हदीस में न आए होते तो हम कभी ये बयान करने की हिम्मत न करते। हमारे अंदर हिम्मत थी, हुजूर की बात नकल कर रहे हैं। सोचो, जिसके लिए कायनात बनी है, वो क़यामत पर का जिक्र सुनकर अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम में फरमाने के इन सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दी, जिसके सदके में अरबों खरबों इंसान जिसकी शफाअत से जन्नत में दाखिल होंगे, वो फरमाते हैं कि सूरह हूद और उन जैसी सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया। जिनके इशारे अबरू पर लोगों के लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, जिनके हाथों में जन्नत की कुंजियां दे दी गई, जो जन्नत का दरवाजा खोलेंगे, शफाअत कुबरा का जिनके साथ वादा है, मकाम महमूद जिनको नसीब होगा, खुदा के अर्श पर जिसको जुलूस करने का शरफ हासिल होगा, अल्लाहु अकबर, जिसके झंडे के नीचे सारे अंबिया जमा होंगे, वो फरमाते हैं कि सूरह हूद और उन जैसी सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया। और मेरी कौम के जवानों का हाल ये, जिना के अड्डे आबाद करने के बाद, शराब के अड्डे आबाद करने के बाद, औरतों पर पाप की नजर डालने के बाद, माँ बाप को खून के आंसू रुलाने के बाद, सूद के धंधे करने के बाद, हर जुर्म जराइम और पाप करने के बाद, लोग बड़े फख्र से कहते, अरे मौलाना क्या होगा क़यामत में, अल्लाह तो रहीम व करीम है, जो होगा देखा जाएगा। अल्लाह के रसूल फरमा रहे, इन सूरतों ने जिसमें क़यामत का जिक्र है, मुझे बूढ़ा कर दिया। और हम बेफिक्र होकर के बैठे हुए, हमें कोई फिक्र ही नहीं है। हम इतनी सस्ती जन्नत को समझते हैं कि एक मरतबा जलसे में सुभान अल्लाह कह दो और जन्नती हो जाओ। कितनी सस्ती जन्नत बना ली, इनका चेहरा देख लो जन्नती हो जाओ, उनका चेहरा देख लो जन्नती हो जाओ। जिनके चेहरे को देख दिखा करके जन्नत बांटते हो, उनके जन्नत में जाने की भी आपके पास कोई गारंटी है? आप मुझे बताएं तो सही। लोगों ने जन्नत को कितना सस्ता समझ लिया है। आओ अपनी गुफ्तगू को एंड की तरफ ले जाते हुए, आखिर हुजूर ने ये क्यों फरमाया कि इन सूरतों ने और इन जैसी सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया, कमजोर कर दिया? तो शायद उसकी वजूहात
میں سے ایک سب سے بڑی وجہ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو میں دیکھ رہا ہوں اگر وہ تم دیکھ لیتے، جو میں سن رہا ہوں وہ تم سن لیتے، جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم جان لیتے، فرمایا زیادہ روتے اور کم ہنستے، اور یہاں تک فرمایا تم اپنی بیویوں کے پاس بھی نہ جاتے، زنا کے اڈوں پر جانا تو دور کی بات، حلال طور پر اپنی بیویوں کے پاس بھی نہ جاتے، کھانا پینا چھوڑ دیتے، اور جنگلوں بیابان میں تم بھٹکتے رہتے۔ اللہ نے یہ کرم فرمایا کہ جو حضور کو دکھایا وہ ہمیں نہیں دکھایا، جو حضور کو سنایا وہ ہمیں نہیں سنایا۔ قیامت کی حقیقتیں، محشر کی حقیقتیں جو حضور جانتے وہ ہمیں نہیں پتا، اس لیے ہم چین سے ہیں، ورنہ نرم گدوں پر ہمیں نیند کب آتی۔ آج حال یہ کہ نرم گدوں کے بغیر نیند نہیں آتی، اگر قیامت جان لیتے تو شاید نرم گدوں پہ نیند نہیں آتی۔ آج اچھا پیٹ بھر کے کھائے بغیر نیند نہیں آتی، اگر قیامت کی حقیقت جان لیتے تو شاید ہمیں کھا کر کے نیند نہ آتی، ہم کھا کر بھی تڑپتے رہتے۔ کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، میرے امام کیا چوٹ کرتے ہوئے اپنی قوم کو کہتے ہیں، کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم، اور کہتے ہیں اپنی ستاری کا یا رب واسطہ، ہو نہ رسوا برسرے بازار ہم۔